जयपुर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ होईछि शोक प्रस्ताव उपस्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तबे शोक प्रस्ताव को विरोधी दल समर्थन करिसेंती। माननीय बाचस्पति महोदय ए गृहर आसीन सदस्य और पूर्वतन मंत्री स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया, पूर्वतन उपबाचस्पति और राष्ट्रमंत्री स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक, स्वर्गत करेन्द्र माझी, स्वर्गत निरंजन हेम्ब्रम, स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार भंज, स्वर्गत मोहम्मद रफिक, स्वर्गत लोकनाथ सबर, पूर्वतन ओएपीएफ 353, ओडिशा पुलिस और स्वर्गत लक्ष्मण माझी, पूर्वतन कनेस्टेबल 475, आईआर बाटालियन रायगड़ा इतिमध्य परलोक हो जाइछि। सेमानक वियोगरे मु ए गृहरे शोक प्रस्ताव आगत करुअछि। स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया ता 20/11/1956 रिख दिन गुजरात राज्यर अमरेली जिलार लिलियाठारे जन्मग्रहण करथिले। से 1992, 1997 और 2003 मसीह से 3 थर खरियार रोड एनएससी अध्यक्ष भाव कार्य संपादन करथिले। 2004, 2009, 2019 और 2024 मसीह नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली 4 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 2004 मसीह से प्रथम निर्वाचित होते एवं से समय मुझे गृहर सदस्य हिसाब से जोगदे सहित 5 वर्ष काम करिवार मते सुजोग मिलता। से 2022 मसीह योजना और संयोजना मंत्री पद अलंकृत करी सफलतार सहित कार्य संपादन करथिले। से जड़े मिष्टभाषी, मेलापी, परोपकारी और लोकप्रिय व्यक्ति थिले। कृषक, श्रमिक और समाज दलित निष्पेषित वर्ग उन्नति से सबुबले चेष्टित थिले। एही वर्षा नेतांकर गत सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 2025 मसीहार सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 69 वर्ष बयस परलोक हो जाइछि। स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज ता 4/1/1955 रिख दिन नयागढ़ जिलार खंडपड़ा गढ़ जन्मग्रहण करथिले। छात्र जीवन राजनीति आरंभ करी से 1980, 1985 और 1995 मसीह खंडपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडल 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 1999 मसीह पर्यटन और संस्कृति एवं योजना और समन्वय राष्ट्रमंत्री एवं 1996 मसीह ओडिशा विधानसभा उपबाचस्पति पद अलंकृत करी सफलतार सहित कार्य संपादन करथिले। से जड़े मेलापी, मिष्टभाषी और राजनैतिक महल जड़े लोकप्रिय जनप्रिय नेता थिले। खंडपड़ा गढ़र इतिहास को से इंग्राजी रे तबे गृह शोक प्रस्ताव को उपस्थापन करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जहापर विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य यहाकू समर्थन करबा सहित दिवंगत नेतांको पई शोक व्यक्त करथिले। बाचस्पति महोदय, आज हम समस्तंकर पई अति दुखद दिन। आमर गृहर जो सदस्य थिले स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया कर काल वियोग है एवं स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया केवल जड़े राजनेता नथिले, से एक सामाजिक कार्यकर्ता थिले। एवं एक राजनीतिक नेता अपेक्षा एक सामाजिक कार्यकर्ता भाव में से अंचलर सहर ठारू गाँ पर्यंत जनप्रिय थिले, परिचित थिले एवं विभिन्न समय रे से अंचलर नुआपड़ा जिलार एवं पाखापाख अंचलर सामाजिक
କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁଠି ଘର ପୋଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜୁ ଭାୟା ହିସାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଚାରି ଥର ଏ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଖରିଆର ରୋଡ୍ NSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜନପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବରେ ସମାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ରାଜନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚିତି ସେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଏ ଗୃହର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏ ଗୃହ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ଗୃହ ଜରିଆରେ ମୋର ଆମ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଗଭୀର ସମବେଦନା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମହାଶୟା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ନାମ। ସେ 3 ଥର ଏ ଗୃହକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାନସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏବଂ 1996 ମସିହାରେ ଏ ଗୃହର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାନସଭାର କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବহিତ ଥିଲି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ହୋଇଛି ଠକେଇ, ତେବେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। लोन करदेवा ना पैसा नेले से सस्ता गोटाए कहले सस्ताटा मत भूली गली 3 वर्ष कथा है 5 जन गले आम घर को गले कहले एमती अवस्था एत पैसा देले लक्षकर 5000 टंका दब जिते पैसा दब से लक्ष टंका आम तुमको दबू लोन दबू एमती गोटाए ये कहले आम कथार बुझी सुझिकी से 5 जन आम पाखक गले 5 थर जाकि आमको 5 प्रकार कथा कहीकि बुझेले बुझेला पाले आम से सत्य बोली भाविलु भाविकी पैसा देलु एका गाड़ी को देनु कि 50,000 25,000 10,000 एमती करी मु निजे देइछि 1.5 लाख टंका दे देखिली लेट है पैसा मागिला अवस्था पैसा जदि आमको न मिलला आम एजेंट को पैसा जदि मागिलु जो एजेंट 5 जन जाइए आम तो 5 खंड करी 5 जन को देनु ना पैसा 5 जन अनुमति आम पैसा जन को देइछु 5 जन जानी एजेंट आम पैसा देइछु बोली तो 5 खंड तो करिकी देई पारिबुनी ना आम जदि जा हाथ को पैसा देइछु ताकू जदि आम पैसा मागिलु से आउ 4 जन को सांगे डाकिकी नहीं आसिले से आमको पैसा मागुचंती तमे आसिकी तांको बुझाबुझी कर से टर्चर करचंती रीता दास दौनी पैसा रीता देले आम दबू 5 जन जाइए आम घरे कई थर गले जाइए बुझाबुझी कले जदि बुझाबुझी कर दौरान आम टे बस हाँ से बुझाबुझी कर देबे 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 बोली यही अगस्ट 3 तारीख है पूरा 3 वर्ष हो 3 वर्ष हो या आम गोटाए केस करूँ जगतसिंहपुर लेखापढ़ी होता भारती सेठी ना प्रमिला बारिक ना होता चेक आउर केस पेपर भी अच्छी मो पाखे किंतु से भी पार करदे देलेनी तो आम आज शुणिलु से आरेस्ट ये आसी बोली आम जगतसिंहपुर बालिकुदार काली आसिक अच्छू ए आम शुणा पाऊँ 500 लोक नहीं बोली हाँ 1 कोटी टंका पाखापाखि से नहीं बोली मुझे शुणा पाई सत्य कौटा मुझे भल कि जानी जेटा मुझे जानी से कहूँ आम सागर बहुत लोक अच्छा एठी को आसला बेड़ू एठीर एजेंट जे आम घर को जाते बालिकुदा एजेंट जगतसिंहपुर एजेंट आमर बालिकुदा एजेंट अच्छा लेंका दास बाबू हे से ये अच्छा भारती सेठी आउ संगमित्रा दास
এটা ବାସନ୍ତୀ ସେଠୀ, ପ୍ରମିଳା ବାରିକ ଆଉ ରୀତା ଦାସ ପ୍ରମିଳା ବାରିକ ଏବେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଅପରାଧୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଯଦି ସେତିକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଆମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ 4 ଜଣକୁ ଧରୁଛୁ। ଦାବି ଏଇଆ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରମିଳା ବାରିକ ଆଉ ରୀତା ଦାସ ଯେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁ। ବାଲିକୁଦା ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭିତରକୁ ଜେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ପଇସା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି। ଯୋଉଠି ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି। ଯଦି ଭାରତୀ ସେଠୀ ରୀତା ଦାସ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ବାରିକ ଭିତରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇପାରିବିନି। ସେ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବେ, ମୁଁ ପଇସା ମତେ ଦରକାର। ସେ ଯଦି ଭିତରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ 4 ଜଣ ମତେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପ୍ରମିଳା ବାରିକ ଆଉ ରୀତା ଦାସ, ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବେ, ସେ 4 ଜଣ ଆଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲେଙ୍କା ବାବୁ, ଭାରତୀ ସେଠୀ ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ, ସେ ବି 4 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋନ କରେଇଦେବା ନାଁରେ ପଇସା ନେଲେ, ସେ ଶସ୍ତା ଗୋଟାଏ କହିଲେ, ଶସ୍ତାଟା ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇ ମିଛ ନାଟକ ବୋଧହୁଏ ରଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିକି ମାରିଥିବ। ଆଉ ଝିଅ କହିଲା, ଫୋନ କରିକି ଆମକୁ କହିନି, ନିଜ ଭଉଣୀକି ଫୋନ କରିକି କହିଲା। ଝିଅର 2000 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 25 ତାରିଖରେ 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମଳ ମାନିଟା ଟିକେ କଳି କଜିଆ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଝିଅ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ସୁଧୁରିବ, ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଇଏ କଲୁ। ଥରକୁ 2 ଥର ତାକୁ ତା କକାକୁ ଡକେଇଥିଲା, ଏଠିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଏଠିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଝିଅଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ଝିଅ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାଗିଲୁ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ଯୋଉ କଳି କଜିଆ ଲାଗନ୍ତି, ସେ ଆସିବନି, ଏଇ କହିବ ସେ ଆସନା, ସେ ଯୋଉ କଳି କଜିଆ ଲାଗନ୍ତି। ତା ଫୋନ କରିବ, ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଲାଗିଛି, ମୋତେ ଫୋନ କର ଦୀପକ ରାଉତକୁ। ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବ ଫୋନ କର ଦୀପକ, ସବୁ ତା ଫୋନ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ। ଝିଅ ବୁଡ଼ ଫୋନ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ ବ୍ଲକ୍। କାନ୍ଦିବ କି ଝିଅ ଏମିତି 8 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିବ, ଖାଇବନି ପିଇବନି, ତାର ସେମିତି ଅଫିସରେ ଯିବ। ଆମେ ସେମିତି ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝଉଥିବି, ଝିଅ ତୁ ଏମିତି ଚାକିରି କରିଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ଦିନକୁ 100 ଲୋକ ଆସିନି, ତୁ ଏତେ ଇଏ କରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ତୁ ଆମକୁ ଫୋନ କରିକି ତୁ ମନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଶାନ୍ତ କରିକି ରହ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏବେ କିଛି ମଣିଷ ବଳ କି କିଛି ଇଏ ବଳ ନଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେମିତିକା ଖରାପ। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ କରିପାରିଲୁନି, ତଦନ୍ତ କରିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏବେ କାଲିର ଘଟଣା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରୁ ଦେଖିକି ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିକି ମାରିଥିବ। ଆଉ ଝିଅ କହିଲା, ଫୋନ କରିକି ଆମକୁ କହିନି, ନିଜ ଭଉଣୀକି ଫୋନ କରିକି କହିଲା, ଝିଅର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ସଜ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଝିଅଟକୁ ମଝିଆ ଝିଅ କହିଲା, ତମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛ ଯେ ଖାଲି ବାଟରେ ଖରାପ, ସେ କହିଲା ମଲା, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ, ଏତିକି ସିଏ ଝିଅକୁ କହିଛି। ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ହେଲା କହିଲା ତୁ ଫୋନ ରଖ। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଫୋନ ରଖିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଦୀପକ ରାଉତ ଫୋନ କଲା ଯେ, ଆଉ ଫୋନ କରିନା କିଛି ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉଠଉନି, କ'ଣ କରୁଛି ଯେ। ସେଠୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଟି କଲେ, ଯାଉନୁ ଫୋନଟା କାହିଁ ଉଠଉଛି, ରିଙ୍ଗ କରୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ଫୋନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ତୋତେ ଦେଇନି, ଆଉ ତୁ ତୋତେ କିଛି କହିବିନି। ଦୀପକ ରାଉତକୁ ଫୋନ କରିକି ଦୀପକ କହିଲା, ଆଉ ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ଫୋନଟା ଦିଅ, ଫୋନଟା ଅଭିଳାଷକୁ ଦେ, ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ କହିଲା ଯେ, ଆଉ ଅଭିଳାଷକୁ କହିଲା ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଗାଡ଼ି ଗଲା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗଲା କି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ସେ ମାରି ଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କହୁଛି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମ ଝିଅର କେମିତି ତଦନ୍ତ ହଉ, କେମିତି ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମେ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस अवसर में राउरकेला पुलिस जिले में 10,000 रु अधिक वृक्षरोपण करिसेंती पुलिस कर्मचारी। आज एक पेड़ माँ के नाम जो ये मिशन मोड रे कार्यक्रम का आयोजन करा जाई छी एठी रिजर्व पड़िया रे एसपी राउरकेला के नेतृत्व रे और भी से कही बहुत से लोक को जो भी पुलिस की प्रेरणा जो आज करूछंती जो हमें जो एस्टिमेशन अच्छी मोर देन 10,000 से बेसी पेड़ हमें क्या नाम है राउरकेला पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे लागिबो। आज ये रिजर्व रे आपण देखिछंती कि ये स्टार्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन अच्छी कि प्रकृति के सांगरे हमें केमती एक तादात्म एक सह अस्तित्व निर्मित करूँ से जोगु राज्य सरकार के निर्देश क्रमे आज तमाम क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशंस तरफ रू और पुलिस भी ताबितरे अच्छी और हमें एक पेड़ माँ के नाम का जो पेड़ गछ हमें लगाइबा को जाऊँ छू से आज हमें आशा करूँ कि मोर देन 10,000 से बेसी हमें पेड़ लगाइबू। सगरो थाना बीट हाउस आउटपोस्ट रिजर्व एसपी ऑफिस एंड डिफरेंट जो ऑफिसेस अच्छी और जो एसपी साहब कही छंती बहुत से जो प्राइवेट लोग छंती तांका भी से कही छंती कि ये एक मिशन मोड कार्यक्रम अच्छी ता भितरे पार्टिसिपेशन करबा पाई हमें आशा करूँ छू कि हमें एक जो आज प्रेरणा पाइबू निश्चय रूप से प्रकृति के सांगरे हमें केम राज्य में सारर अभाव को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से कहते कौन प्रकार व्यस्त होबार नहीं राज्य में अधिक परिमाण रे सार मौजूद रही असुविधा पर्याप्त सार अच्छी किसी असुविधा ना पैनिक हवा को न हवा को मोर नवेदन समस्त अपेक्षा करूँ समस्ते पाइबे गोटे जगह कलाबाजारी होता सत कथा आम नियंत्रण करने चेष्टा कर बहुत परिमाण नियंत्रण को आसला समस्ते पाइबे किसी लोक भी असुविधा कर जानिकी कला विचार करने लुचेक रखुर एनफोर्समेंट चली जो एनफोर्समेंट सीज भी कर असुविधा पर्याप्त सार अच्छी किसी असुविधा ना पैनिक हवा को न हवा को मोर नवेदन समस्त अपेक्षा करूँ समस्ते पाइबे गोटे जगह कलाबाजारी होता सत कथा आम लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते जे ज्ञानेश कुमार बा मुख्य निर्वाचन कमिशनर भोट चोरों को बचाउछंती 100% रु अधिक बुलेट प्रूफ प्रमाण मु देछि किंतु जो प्रश्न पचारिछि ताहार उत्तर एपर्यंत मिलुना विभिन्न स्थान रे भोट चोरी होइछि किछि राज्य रे भोट कटा जाउछि एवं अन्य राज्य रे हाकु जोड़ा जाउछि जेउठारे कांग्रेस स्ट्रांग रहिछि सेठारे एभली कार्य अपना जाइछि। महाराष्ट्र रजोरा सेम आइडिया 6,850 targeted voters added. Anand we caught deletions, Rajora we caught additions, but the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who have deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. Names are being filled, addresses, the address is Sasti, 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 Sasti. Name is UQ, JJW. So, what are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week.
Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. Thank you. धन्यवाद. हिंदी में बोले? हाँ, हिंदी में बोल दीजिए. नहीं, रिवर्स कर दीजिए. पूरा हिंदी में बोल देता हूँ. देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है. एच बॉम्ब आ रहा है. इलेक्शन कमिशन को ऊपर राहुल गांधी आरोप को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ से कहते जे एमाने होउछन्ति सही व्यक्ति जो माने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर उपर मध्य प्रश्न उठाइछन्ति. जनता सेथिपई एमानकु विभिन्न समय गंभीरतार सह नियंती नाही. संवैधानिक संस्था उपर मध्य एमानकर कोनोसी विश्वास नाही. निश्चित भाव में आगामी निर्वाचन रे जनता एहार कड़ा जवाब देबे. से ज्यादा कहते हैं कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है. नेता प्रतिपक्ष हो भाई, संविधान की ऐसी दिखावटी किताब लेकर चलने से काम नहीं चलेगा. आप संवैधानिक जो संस्थाएं उस पर आरोप लगा रहे हो. आपको ना ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास. कभी कभी आप सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, कभी ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक ले प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पे से प्रश्न चिन्ह करते हो. क्या हो गया है भाई? देश की जनता इसीलिए आपको सीरियस रूप में नहीं लेती है. अब आप चुनाव, आपको तीसरी मर्तबा किनारे बैठा दिया तो आप अपना खींचपन चुनाव आयोग पर उतार रहे हो. देश की जनता आपको कहते हैं ना, फिर अब किनारे बैठाएगी. बिहार में भी किनारे बैठाएगी. देश आगे बढ़ रहा है. क्या आप, दुनिया आज बोल रही कि भारत अब तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, चौथी बन गए. ये आपको दिखाई नहीं देता है? आप देश के ऐसे लोग जो लगे हुए हैं उनको बधाई नहीं देते. आप विदेश जाते हो, भारत की बड़ाई नहीं करते हो. विदेश जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलो. क्या हो गया है? अरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ दूसरी हो सकती है, हो, लेकिन देश के नागरिक हो. देश का नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम देश के साथ खड़े रहे, देश के विकास के साथ खड़े रहे. देश के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे. यह है आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि देश विकास करे. और आप हमेशा इस उसमें पड़े रहते हो. क्या हो गया है? दुनिया आज मोदी जी की ओर देख रही है. पूरा भारत मोदी जी के लिए खड़ा है कि साहब विकसित भारत का संकल्प पूरा होना चाहिए. स्वदेशी का भाव जो मोदी जी ने जगाया, आज गांव गांव में पूरे भारत जग गया स्वदेशी के भाव से. ये आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपने एक बार भी कहा कि आइए हम सब भारत के नवनिर्माण के लिए स्वदेशी का उपयोग करें? किया गया? नहीं बोला ना, क्यों? भारत से कोई लेना देना नहीं, इसके विकास से कोई लेना देना नहीं. आप झूठ का पुलिंदा बनाकर परोसते जा रहे हो. क्यों? जनता आपको नकार रही है. अब आपकी हार सामने खड़ी है. चुनाव आयोग जिसका काम है, अरे हम तो बचपन से देखते आ रहे, बीसीओ चुनाव देखे, कोई चुनाव होता है उसके पहले पुनरीक्षण होता है वोटर लिस्ट का. जो दिवंगत हो उनके नाम कटते हैं, जो 2 बार को नाम कटते हैं, चाहे तीसरी जगह नाम कटता है, एड्रेस चेंज होता नाम कटता है. अब कोई घुसपैठिया घुस आया बांग्लादेश का, कहीं का गया, क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? क्या आप इसी के समर्थन करते हो क्या? अरे नहीं, आप देश के साथ खड़े हो कि हाँ साहब, जो भी घुसपैठिया है जो भारत का नहीं है उसका नाम नहीं रहना चाहिए. इलेक्शन कमिशनर उपरे राहुल गांधी आरोप को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट सीपीआई नेता पी संतोष से कहते राहुल गांधी सीधा सड़क इलेक्शन कमिशन को ऊपर आक्रमण करिसेंती एवं राहुल गांधी पाखरे देखाइबा पई यथेष्ट प्रमाण रही 6000 अधिक मतदाता केउ भली जोड़ी हेउछंती एवं एहा मध्ये विभिन्न स्थान रे सेमानको नाम कटा जाउची. एहा ऊपर इलेक्शन कमिशनर स्पष्टीकरण देबा उचित. एहा कोनोसी मनिषर काम नुहे बरं एथि पई एको सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाइथिला बोली से कहछंती.
I also heard his presentation in English. Then the Hindi part is going on. So these allegations leveled by Rahul Gandhi of very serious nature. In fact, it is startling. And he directly attacked the Chief Election Commissioner also, stating that Chief Election Commission is protecting those people who are destroying the constitution and democracy. And it's a very, very serious allegation. And Rahul Gandhi had enough proof to show. And those witnesses were also present, digitally. And it's something comprehensive. I think this vote chori of around 6,000 votes was shown properly. Shown properly means with proper evidence. Now the Election Commission cannot offer any explanation like this, just to dilly-dally things. Oh, you did not submit affidavit, you could have spoken up this earlier. So this kind of explanation will not work. The Election Commission of India should make it very clear who have done it, who had done it. Because this was not done by any human being. This was done by, in the sense that by using a particular kind of application, app, a software. A software was developed for this. This was also alleged by Rahul Gandhi. Now, this is something more and more serious, and as he had stated properly, hydrogen bomb is to come. So I am really fearful of the fate of democracy in this country. But Rahul Gandhi also said that I am not going to say anything on this stage that is not backed up 100% truth. I am somebody who loves my country, and I am my constitution. I love my constitution. I love the democratic process, and I am protecting that process, and I am not going to say anything here. That is not going to be based on 100% proof that you can determine. No, the point is that I heard his deliberations. The thing is that 2-3 allegations are to be noted. Number one, those witnesses were present, and all of them were saying that they did not do anything to delete their vote or others' votes. Then there was a special kind of software developed. This is the allegation. And more serious is that there is a direct attack on the Chief Election Commissioner of our country. That the man is aiding and abetting those who are destroying democracy. What more you need? This kind of allegations, this is the level of allegations with solid proof. And now it is up to the media and the common man. If someone is not believing in this, they can check it. But the allegations are of very serious nature. I think this is a series, and only the second edition is there. Now more and more proof will come out in the coming days. Country, how elections are being rigged. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।